pengetesan mesin Panasonic KR350 prepare untuk ke Semarang 10 unit. Ini mesin yang pertama. Gimana aja? Oke, Mantap. mantap. Lanjut. Mesin keberapa nih, Gan? Kedua. Mesin kedua, pengetesan mesin kedua Panasonic KR350. Siap kirim ke Semarang nanti. Rencana ada 10 unit. Mesin kedua oke, Jan? Keduanya udah oke, aja. Oke, nanti dilanjut pada saat persiapan mesin keempat nih sedang disetting oleh Bang Cahyo. Keempat. Nomor 234 pengetesan mesin kelima. Sisa 5 unit lagi. Prepare pemasangan. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands. Pengetesan 5 unit Panasonic KR350 sudah selesai, nanti lanjut 5 unit lagi. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 unit. Ntar kita lanjut mesin selanjutnya, oke?